समोसा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद भुक्कड़ मूड। आज मैं करने वाला हूँ इंडियन स्ट्रीट फूड मुकबैंग। तो हमारे पास है दही पूरी, मसाला पूरी, एग पफ, समोसा, पकोड़े, व्हाट इज दिस मैन, कचौरी, पानी पूरी, वड़ा पाव एंड शावरमा, चिकन शावरमा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मसाला पूरी, मस्टर्ड की बोतल में केचप डाला मैंने। आई लव समोसा यार। पकोड़ा, वड़ा पाव, इतना सॉगी हो गया ये देखो। आलू का पकोड़ा, now we have my favorite कचौरी। सब खाना सौगी हो गया। क्या है कि खाना लेके आ गए थे, सेटअप करने में थोड़ा टाइम लग गया। इतना ज़्यादा वेज खा के आदत नहीं है।
वड़ा पाव बहुत ड्राई था। इसके अंदर का मसाला बहुत स्पाइसी है। मिर्ची खा लिया मैंने। वड़ा तो आज की वीडियो इधर ही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखी उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।